Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil penyuntingan kami dengan dua artikel yang berjudul British Parliamentary Debate as a Strategy to Assist 11 Graders Speaking Skill on Using Agreement and Disagreement Expression. Yang kedua, Student Perception Challenge and Opportunities of Using Grammarly on Thesis Writing. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya selaku moderator bernama Krisandra Amira Nabila Marwa dari NIM 163. Selanjutnya, rekan saya bernama Fernanda Viola Sugardo dari NIM 152. Selanjutnya ada Yusrin Sabrina Maulidia dari NIM 164. Selanjutnya ada Alexa Meida eh, dari NIM 160. Dan ada Prajnia dari NIM 168. Selanjutnya ada Atifa Dia Mumtaza dari NIM 167. Kemudian Ananda Latifa dan Nundara dari NIM 200. Yang terakhir Salma Nabela dari NIM 159. Baik, pada slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya Yusrin Sabrina. Kepada Yusrin Sabrina, saya persilahkan. Baik, saya Yusri Sabrina Malidia dengan NIM 164 akan membacakan hasil penyuntingan artikel kami. Writing skills in English, particularly in academic contexts such as thesis writing, present significant challenges for students due to the necessity for clear organization and expression. Many students leverage artificial intelligence or AI-based tools like Grammarly to improve grammar, punctuation, and spelling. This study investigates EFL students' perceptions of using Grammarly in thesis writing, examining both the opportunities and challenges associated with its use, as well as students' responses. A qualitative research design using semi-structured interviews was applied to final year students at a reputable university using Grammarly's free version. The findings show students perceive Grammarly positively due to its user-friendly interface, instant feedback, and efficiency in identifying language issues. Key opportunities include immediate feedback, consistent evaluation, additional correction insights, and increased writing efficiency. However, challenges include over-reliance on AI, the need for manual verification, limitations of the free version, tense detection inaccuracies, and internet dependency. Despite these limitations, most students appreciate Grammarly's assistant. Future studies could compare Grammarly with alternative writing tools and employ quantitative methods to assess effectiveness. Baik, saya Atifah Dia Mumtazah dengan NIM 167 akan menjelaskan bagian mana saja yang disunting. Yang pertama ada frasa considered challenging, disunting menjadi are often perceived as challenging untuk memperhalus pernyataan dan meningkatkan ketepatan makna dalam konteks akademik. Yang kedua ada kata kerja used yang diganti menjadi utilized karena utilize lebih tepat dan formal dalam penulisan akademik, sehingga meningkatkan ketepatan dan kesesuaian ragam bahasa ilmiah. Yang ketiga, ada kata kerja enhance yang diubah menjadi improve untuk mencapai kehematan dan ketepatan makna. Improve lebih natural dan umum dalam konteks keterampilan menulis. Yang keempat, ada frasa research explored diubah menjadi study investigated agar lebih tepat dan formal sesuai kaidah penulisan ilmiah, serta menjaga kepaduan istilah dalam konteks penelitian. Yang kelima, ada frasa focusing on diganti menjadi examining untuk meningkatkan ketepatan pilihan kata kerja dalam kalimat akademik.
Yang keenam, kalimat yang terlalu panjang dan kompleks disederhanakan dengan membaginya menjadi beberapa kalimat yang lebih pendek dan jelas untuk meningkatkan keterbacaan dan kepaduan teks. Yang terakhir, ada kalimat suggestions for further research include diubah menjadi future research could untuk mencapai kehematan bahasa dan penyampaian gagasan yang lebih lugas. In the learning process, speaking skills are crucial for students to express. In the learning process, speaking skills are crucial for students to express opinion, provide information, and receive news. Speaking skills also allow students to articulate their thoughts and share their ideas verbally during the learning process. According to Farida et al. 2020, since speaking abilities may be improved with increased conversation, students who want to get better at speaking need to practice. Students will be assessed their English language proficiency by how good their speaking skills are. In other words, students are often evaluated or measured based on their ability to communicate or early or through conversations. In essence, speaking skills in English are considered our primary indicator one of one's language proficiency. Baik, saya Prachna Paramita dari NIM 168 akan menjelaskan bagian mana dari hasil penyuntingan artikel kami. Yang pertama pada kalimat pertama ada huruf kapital yang tidak perlu pada kata students dan receive diubah menjadi huruf kecil agar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Inggris. Yang kedua, pada kalimat kedua, kata kerja allows diganti menjadi allow karena subjeknya adalah skills bentuk jamak. Selain itu, huruf kapital pada kata articulate diturunkan menjadi huruf kecil. Yang ketiga, pada kalimat ketiga adalah huruf kapital yang tidak perlu pada kata increase dan speaking diturunkan menjadi huruf A kecil agar konsisten dan tidak mengganggu keterbacaan. Yang keempat, pada kalimat keempat ini, struktur kalimat diperbaiki dengan menambahkan kata on setelah assets agar kalimat menjadi benar secara gramatikal. Huruf kapital pada kata skills juga diturunkan. Yang kelima, pada kalimat kelima ini, huruf kapital pada kata measure dan throughout diturunkan menjadi huruf kecil untuk memperbaiki konsistensi. Dan yang nomor 6, pada kalimat terakhir ini adalah huruf kapital pada kata language diubah menjadi huruf kecil agar sesuai dengan aturan umum, karena bukan kata benda khusus. Saya Fernanda Viola Sugardo dengan NIM akhir 125 akan membacakan hasil penyuntingan dari artikel berikut. In this study employed a qualitative research design. The participants were 11 grade students from a private high school in Sampang. The students will actively participate in the debate sessions as a part of the study. The subjects were chosen due to the fact that 11th graders will learn agreement and disagreement material in the second semester. The classroom environment will serve as the setting of the debate sessions. This research was conducted on May-June 2024. The data collected comprised students' responses and challenges on using debates.
These data are the students' answers on the questions raised in the interview. These answers are taken from the result of semi-structured interview. The interview was carried out to answer the first and second research question. In analyzing the data, the researcher used descriptive qualitative method, which leads the researcher to collecting, analyzing, organizing, and presenting the data. The data analysis technique used in this research in the model proposed by Miles et al. 2013. The data analysis of the study was conducted through the following steps: data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. Selanjutnya kami akan membahas dan menjelaskan hasil penyuntingan. Pada bagian awal frasa "The researcher used qualitative research" disunting menjadi "This study employed a qualitative research design". Perubahan ini dilakukan agar kalimat terdengar lebih formal dan akademik dengan penggunaan kata kerja employed dan frasa research design yang lebih umum dalam tulisan ilmiah berbahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila dengan digit NIM terakhir 159. Akan melanjutkan hasil penyuntingan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu kalimat "The subjects of this study were 11 grades of private high school Sampang who consist of 11 students" diubah menjadi "The participants were the 11 grade students from a private high school in Sampang". Perbaikan ini dilakukan untuk memperbaiki tata bahasa atau kesalahan pada who consist menjadi who consist, serta untuk merapikan struktur kalimat agar lebih ringkas dan jelas. Kata subjects juga diganti menjadi participants yang lebih tepat dalam konteks penelitian sosial. Selanjutnya, pengulangan kata seperti the data dan students' answers yang berlebihan dalam versi asli disederhanakan menjadi the data collected comprised students' responses. Dengan cara ini, kalimat menjadi lebih padat dan pembaca tidak dibingungkan oleh repetisi yang tidak perlu. Baik, saya Leksamedia Mutiara Dina dengan NIM 160. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sedang dibahas ini. Frasa analyze, arrange, and present disempurnakan menjadi collecting, analyzing, organizing, and presenting the data. Penggunaan istilah ini lebih sesuai dengan terminologi akademik serta lebih rapi dalam struktur paralel atau parallel structure yang penting dalam penulisan ilmiah. Yang terakhir yaitu frasa kualitatif analysis by Miles et al. 2013 diubah menjadi the model proposed by Miles et al. 2013. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas bahwa yang digunakan dalam penelitian ini bukan sekedar teknik analisis, melainkan sebuah model analisis yang sudah terstruktur sesuai dengan rujukan literature. Baik, sekian hasil penjelasan penyuntingan artikel jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.